अल्लाह अकबर। के काबिल रहूंगा, स्टूडेंट रहूंगा, प्रोफेसर नहीं बनना कभी भी। और जी जब आप सीखने के काबिल रहोगे तो आपके बिना कभी कैसे न कैसे किसी तरीके से, जब निकाह की बात आई, मैं निकाह करने में भी निकाह करना जरूरी है, निकाह करो, आपका दीन तभी मुकम्मल होगा। मैंने ढूंढना कोशिश करा किसी से काम जी मेरा निकाह करवा दो, कोई लड़की आएगा कोई। आप देखो आर्ग्यूमेंट का लिंक सुनना जरा। एक नॉर्मल आदमी क्या कहता है पता है आपको? काश के हिंदू नौजवान मेरी बात सुन रहे हैं तो ये जो मैं बात अब करने जा रहा हूं ना, क्योंकि इसी पर बेस है ना लव जिहाद की, तो मैं उस बेस को उखेड़ने लगा हूं इस जुमले से। गौर से सुनना। एक आम आदमी ना, जब उसने शादी करनी होती है ना, तो वो पता क्या कहता है? कहता है यार एज भी हो रही थी, मैं नौजवान हूं, शादी तो आपको पता करनी होती है। तो फिर मैंने कहा चलो शादी कर लेते हैं। आप अंदाजा करो उसकी रीजनिंग शादी की ये नहीं है। कह सकता था वो? नहीं। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब यह है कि उसकी जिंदगी ईमान के इर्द गिर्द घूम रही थी। ईमान के इर्द गिर्द। कहता है जैसे जैसे मैं इस्लाम पढ़ता गया तो मुझे पता चला कि आपका तो ईमान मुकम्मल नहीं होता जब तक आप निकाह ना करो। तो मैंने सोचा मैं तो मुसलमान हो गया हूं, अब जवान हूं, तो मुझे तो निकाह करना चाहिए। ये बता रहा है वो, ये नहीं कि मैं नौजवान हो गया था और मुझे अब जरूरत फील हो रही थी, अब मुझे लगा कि मैं तो यंग हूं, चलो किसी लड़की से ही जो है मोहब्बत करता हूं और शादी करता हूं। ये नहीं उसने रीजनिंग दी। दोबारा सुनो ताकि आपको पता चले उसकी रीजनिंग का फर्क। काश आप लोग एक बंदे के माइंड को प्रोसेस कर सको, मैं सनातनियों से कह रहा हूं, ताकि आपको पता चले कि लव जिहाद में और ईमान की दास्तान में फर्क क्या होता है। सुनो जरा। निकाह करना जरूरी है, निकाह करो, आपका दीन तभी मुकम्मल होगा। मैंने ढूंढना कोशिश करा किसी से काम जी मेरा निकाह करवा दो, कोई लड़की आएगा कोई ऐसे आएगा। बेवा तक निकाह करने को तैयार नहीं होती सरकार। आज कह दो किसी लड़की को, बताऊं क्या कहेंगे? कहने लगा हम इससे निकाह क्यों नहीं कर रहे थे, या हमारे बाप ने हमारे इससे निकाह करनी, क्योंकि यो हालत हो जावे। आप हाँ जी, ये उसने पॉइंट रखा है, सुनना जरा गौर से। वो कहता है कि मैंने कई औरतों को पैगाम भेजा था निकाह का, मगर सब लोग पता है क्या कहते थे? कहते थे हम तुमसे शादी नहीं करेंगे। तो मैं कहता था क्यों? तो आगे से इशारा करके कहता है यो हो जाता है, यो हो जाएगा। उसका मतलब पता क्या है? कहता है ये जो अब आप लोग मेरे साथ कर रहे हो ना, इस चीज से बचने के लिए मुसलमान पीछे हट जाता है। वो कहता है कि आप लोग लोगों को गंदा ही बहुत करते हो। अब मुझे बताओ फोर्स कन्वर्जन मुसलमानों की तरफ से हो रही है या हिंदुत्व समाज की तरफ से हो रही है, या ये जो गोदी मीडिया इसकी तरफ से हो रही है? सोचो ना, सोचो। तो प्यार में खड़े सरकार, एक दो तो चलता फिरता सब दीन की बात करते हुए। मान लिया मैंने आपसे कुछ सीख लिया, आपको मेरी बातों में से कोई बात अच्छी लगी, यूं थोड़ा है आपको मेरा कनेक्शन होगा, चलो भाई ये पाकिस्तान का ये जिम्मेदार है उसका इंसान। ये दिल की कुंडी अंदर से खुले सर, बाहर से नहीं खुलती। दिल की कुंडी अंदर से खुलती है साहेब, बाहर से ना खुलेगी। वो कहता है ये जो आप मुझे कह रहे हैं ना फोर्स कन्वर्जन, तो फोर्स कन्वर्जन मैं कैसे कह दूं? दिल की कुंडी तो अंदर से खुलती है। अगर इस्लाम मेरे पास आया है तो मैंने अंदर से कुंडी खोली है ना इस्लाम को अंदर लेके जाने के लिए। तो फोर्स कन्वर्जन कहां से हो गई? कि प्यार धर्म जात नहीं देखता, तो फिर आप मलिक ही बना लेते, चांदनी मलिक ही हो जाती, तो क्या दिक्कत है? ये देखो देखो घुमा फिरा, ऐसे मंद बुद्धि रिपोर्टर हैं, ऐसे ये फराडीय पत्रकार हैं कि इनकी पत्रकारिता के ऊपर मुझे मेरा एक अजीबोगरीब मामला बन रहा है कि ये क्या लोग हैं। अब सुनो जरा, पता क्या कह रहा है वो? आप अंदाजा करो। वो कह रहा है कि जनाबे अली आप उस लड़की को आप मुसलमान क्यों बन रहे हैं, आप उसको हिंदू बना लेते। अभी थोड़ी देर पहले वो बता के आया कि उसने इस्लाम पहले कबूल किया है, फिर निकाह का सोचा है, तो वो उस लड़की को हिंदू क्यों बनाता जब वो खुद ही हिंदू नहीं रहा तो? मगर जानबूझ के उसको पजल करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए, तंग करने के लिए, बुली करने के लिए, अपना प्रोपेगेंडा चेपने के लिए, बस ये करना है। कि आप वही बात कर रहे हैं जो मीडिया और दुनिया कर रही है, जो सोशल मीडिया पे बात चल रही है। आपकी नजर में ये मसला हो रहा है कि आप लड़की का चक्कर है कि लड़की वैसे इस्लाम लाया। मैं इस्लाम लाया, मुझे निकाह करना था, मैंने पेशी रखी, किसी ने हाँ नहीं करी, वो भी नहीं तैयार हुई, किसी तरीके से वो तैयार हुई, मैं उसको स्केचेस बना के देता था, मैं उसको छोटे छोटे रोमांटिक गिफ्ट देता था, तब जाओ कैसे वो हाँ तैयार। हाँ जी, ये पॉइंट है सुनने का। वो कहता है कि मैं उसके पीछे पड़ा था, वो लड़की नहीं मेरे पीछे आई, वो तो कर ही नहीं रही थी, मैं उसके रोमांटिक हूं, मैंने उसको प्रपोज किया, मैंने उसको जिस तरह एक जैसे यानी आप ये समझो कि जैसे एक रिलेशनशिप में कन्विंस किया जाता है कि लड़का पीछे आता है, गिफ्ट देता है, कहता है मुझसे शादी कर लो, मैं मुस्लिम हूं, ये वो पूरा कहता है मैं स्केच देता था, गिफ्ट देता था। आहिस्ता आहिस्ता इससे पता चलता है कि नेचुरली रिलेशनशिप डेवलप हुआ है, फीलिंग्स डेवलप हुई हैं। ओवरनाइट ऐसा नहीं हुआ कि लड़की ने आके इसके ऊपर छलांग मारी हो और लड़का जो है वो पहले ही बेचारा जवानी में
प्यासा हो और जनाब एक दूसरे को वो लिपट गए हों और उन्होंने कहा हो कि आओ जी चलो गाने गाते हैं और जिंदगी जीते हैं, जिस तरह कई फ्राडी है। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है हमारे इर्द गिर्द कई ऐसे केसेस नहीं है जिसपे हिंदू लड़कियां मुसलमानों के साथ घूम रही हैं और मुस्लिम लड़कियां हिंदुओं के साथ घूम रही हैं? कभी को मसला बना? पता है क्यों? क्योंकि वो याशी कर रहे हैं। याशी की किसी को परवाह नहीं है, मगर जो धर्म का पालन करना चाहता है, जो सच को मानना चाहता है, जो अपनी जिंदगी को अल्लाह के लिए वक्फ करता है, उसके लिए इनको चीजें चढ़ती है। ये मसला है। इर्द गिर्द कई लड़कियां जा रही हैं आ रही हैं, कई लड़के जा रहे हैं आ रहे हैं, किसी को परवाह भी नहीं, को थूकता भी नहीं उनकी तरफ, मुंह काले कर रहे हैं। क्या हुई? तो अब क्या डिमांड है आपकी, क्या पुलिस से क्या डिमांड है? कोई डिमांड नहीं है, मेरी कोई डिमांड नहीं है। और ये जो करा गया ना, एक बार उसको दोबारा देखा जाए। सरकार चलना फिरना भी, कोई लोग हो जावे, कोई कहीं किसी के घर नहीं जा सकते आप। जिंदगी तबाह करके रख दी। वो कहता है मैं किसी के घर नहीं जा सकता। और अभी उसने बताया, उसके इंटरव्यूज है, वो कहता है मैं अगर बाहर निकल के किसी को सलाम दुआ करके थोड़ी देर खड़ा हो जाए ना उसके पास, तो पुलिस वाले इस रास्ते में खड़े होते हैं, उसका फोन निकाल लेते हैं, कहते हैं इधर उधर साइड पे, उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इतना तुम लोग डर गए हो, इतना तुम खौफजदा हो, इतना तुम लोग फोर्स कन्वर्जन कर रहे हो। इनका बस नहीं चल रहा कि लोगों से उनकी आइडेंटिटी छीन लें। ये फोर्स कन्वर्जन है स्टेट लेवल पे। कोई बात नहीं कर सकते, हाथ नहीं मिला सकते, गले डर है अब क्या आपको किसी का डर है कि आपको धमकाएंगे? समाज में जहर घुल गया सर जी, थोड़ा सा सब प्यार से रहे थे, समाज में थोड़ा सा जहर घुल गया, आपस में बहुत ज्यादा फर्क करने लगे एक दूसरे मन में। वो चश्मा पहन के, धर्म का चश्मा पहन के दिखे सब एक दूसरे को, इतने उससे नहीं देखते जैसे पहले देखते थे। अच्छा, वो पाकिस्तानी डॉक्टर के वीडियो आप आज भी देखते हैं, क्या है उन वीडियोज में, क्या कहा अजी मैं सभी की देखूँ जी, उनकी हाँ, और पाकिस्तानी डॉक्टर, पाकिस्तानी डॉक्टर, पाकिस्तानी डॉक्टर की वीडियो आज भी आप देखते हैं। क्या है जी उन वीडियो में, सुन लें। ज्यादा देखूँ मैं सभी की देखूँ। जब आप देखोगे आप भी देखोगे। क्या है उन वीडियोज में, क्या बताते हैं? दीन के बारे में सिखावे, दीन सिखावे, कैसे सबके साथ में रहना, कैसे अपना मजहब फॉलो करना, कैसे क्या है, कुरान की आयतें बताएंगे, वो कुरान की सूरतें बताएंगे। क्या आपने तमाम कुरान के आयतें वगैरह सब नहीं, अजी सिखाने को तैयार नहीं, मैं बता दो रहा कोई। और ये जुमला देखो, आप अंदाजा करो, मैंने मल्टीपल इंटरव्यूज इसके सुने हैं, मैं और दो चार चीजें रखूंगा आपके सामने। पूरी कोशिश की है बड़ी टेक्निक के साथ कि किसी तरीके से किसी मस्जिद का, किसी मौलाना का, किसी मदरसे का, वो किसी ऑनलाइन वीडियो कॉल का जिक्र कर दे किसी तरीके से, ताकि उसके ऊपर हम केस डाल दें सारा। फैमिली को छोड़े, फीमेल्स को छोड़े, उस पर डाल दें, क्योंकि उन्होंने मलबा किसी पे फेंकना है, मैं आपको बता रहा हूं, किसी पे फेंकना है। अब वो दिल्ली पहुंच गए हैं, जामा मस्जिद दिल्ली के अंदर इंटरव्यू लेते फिर रहे हैं। इनको कोई काम नहीं है, इन सालों को, गोदी मीडिया वालों को कोई काम नहीं है, इन हरामियों को। मेरे मुंह से गाली निकलती है, मैं समझ चाहता हूं, मैंने देख रही होंगी सनातनी भी सब, मैं समझ चाहता हूं, मगर इनको कोई काम नहीं है। ये दिल्ली पहुंच गए हैं, वो माइक लेके कभी किसी के मुंह में दे रहे हैं, कभी किसी के मुंह में दे रहे हैं, कभी किसी के मुंह पे कैमरा मार रहे हैं। बताओ क्या हुआ, इधर हुआ, वहां हुआ, कहां हुआ, देखा, जानते हो, कैसे हो, फलाने हो, पहुंच गया उधर। इनको कोई काम नहीं है। वो बंदा खड़ा अपने मुंह से कह रहा है कि मैंने अपनी इच्छा से इस्लाम स्वीकार किया है, तुम लोग उसकी नहीं मान रहे। पहले मुझे इनसे ये पूछना है कि क्या इनकी डिक्शनरी में, इनकी शब्दकोश में कोई ऐसा शब्द है जिसको कहा जाता है स्वयं की इच्छा से इस्लाम को स्वीकार करना? क्या ऐसा शब्द इनके कोश में मौजूद है, या ये मानता ही नहीं है? अगर मानते ही नहीं है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध जा रहे हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो मानता है कि एक व्यक्ति की स्वयं की इच्छा हो सकती है। क्योंकि आप 30 साल के बंदे की इच्छा आपको नजर नहीं आ रही, ये समस्या है। आगे खाने को तैयार नहीं है। एक मुश्त दाढ़ी जैसे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी कि एक मुश्त। हाय हाय अल्लाह अकबर। हमारे नबी पाक से हिंदुत्व ने पैसा लगाया, दौलत फेंकी, शोहरत के भूखे चपटे, नेशनल टीवी, पॉडकास्ट, आरएसएस, हिंदुत्व, रक्षा दल, शिवसेना, वीएचपी, बजरंग दल, ये सारे जितने दल दलाल दल्ले जितने थे सब इकट्ठे होकर इस्लाम के खिलाफ इन्होंने जनाब सब जानवरों को इकट्ठा करके एक तरफ मुंह करके इनको चीखने चिंघाड़ने पर लगाया। मैं कुर्बान जाऊं, इनके घर से एक शख्स उठा और उसने उठकर कहा हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कश्ती हक का जमाने में सहारा तू है, असरे नौ रात है, धुंधला सा सितारा तू है। अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये हकीकत है। और
जवाब शिकवा में इकबाल ने कहा था कि चश्म अकवाम ये नजारा अबद तक देखे, चश्म अकवाम ये नजारा अबद तक देखे, रिफअते शान रफाना लका दिक्रक देखे। सुभान अल्लाह। मैं कुर्बान, मेरे आका पर मैं कुर्बान, मेरी आल औलाद कुर्बान। सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार पर कभी हमले किए, तशनाम तराजियां की, सबो शितम किए, लान तान किया, गाली गलोच की, बदतमीजी की, बहतान लगाए, इल्जामात की बौछार की, सच को झूठ और झूठ को सच किया, कुरान को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट किया, ज़ईफ हदीसों का ढेर लगाया, तारीख की बेसरोपार रवायतें पेश की, मुस्लिमों को गलत लेबल किया, औरतों के साथ छेड़छाड़ की, मुस्लिम नौजवानों को धमकाया और डराया, जीएसआर के नारे जबरदस्ती लगवाए, मुसलमानों को देशद्रोही बनाया, दहशतगर्दी का लेबल चिपकाया, इस्लाम के खिलाफ नफरत फैलाई, आंखों के अंदर धूल झोंकी, मुस्लिम नौजवानों में एहसास कमतरी का शिकार करने की उनको कोशिश की, मदारस को बदनाम किया, कुरान के मुतल्लिक झूठ और फराड फैलाने की कोशिश की। मगर मैं कुर्बान जाऊं, सुभान अल्लाह, मेरे मौला तू खालिक कायनात है, लोगों के दिलों की दौर तेरे हाथ में है, तू जानता है कि किसकी जुबान से हक अदा होगा, तू ये बेहतर समझता है कि आज मुस्लिम नौजवानों के अंदर अगर वो बात सच्ची नहीं है तो उनके घरों से जो हिंदू समाज के लोग हैं, जो मूर्ति पूजा करते थे, जो कभी इस्लाम को गाली देते थे, जो कभी मुस्लिम को नफरत से देखते थे, आजान कभी उनके कानों में सुइयां चबोती थी, कभी कुरान उनकी आंखों में चुभता था, कभी तौहीद से वो जलते थे, मगर आज मेरे मौला तूने उन हिंदू समाज के अंदर ऐसे मुस्लिम नौजवान पैदा किए जिनकी काली दाढ़ियां देखकर, जिनकी आंखों में ठंडक देखकर, जिनके चेहरे में इत्मीनान देखकर, जिनके सीने में नरमो मुलामत देखकर, जिनकी जुबान से हक और दलील देखकर, जिनकी अकलों में मंतक और फलसफा देखकर, जिनकी जुबान से कुरान और हदीस सुनकर, रब्बे काबा की कसम अगर ये पूरे मुस्लिम समाज को इर्तिदाद का शिकार कर दें, वल्लाह ये एक बंदा हिंदुस्तान के अंदर काफी है जो इस्लाम को नए सिरे से दोबारा मुसलमानों के अंदर जागृति करने के लिए और तौहीद और रसालत के शम्मा को दोबारा जलाने के लिए, वल्लाह ऐसी रूहें एक भी मौजूद हो तो काफी है, अल्लाह के हुक्म से। तुम घर वापसी कराते हो, घर वापसी, घर वापसी ले जाओ, ले जाओ उनको जो कभी हमारे थे ही नहीं, ले जाओ उनको जिनको हम नहीं जानते थे, ले जाओ उनको जिनसे हमारा कोई ताल्लुक न था, ले जाओ जिनको रसूलुल्लाह से मोहब्बत न थी, ले जाओ जिनको इस्लाम की कदर न थी, ले जाओ जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमीयत और गैरत न थी। हमें नहीं चाहिए, ले जाओ। कुव्वत इश्क से हर पस्त को वाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। होना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये ना साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, हम भी ना हो, बज़्मे तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। दब हो जाओ यहां से। हमें वो लोग नहीं चाहिए जो किसी मुसलमान के घर में पैदा हुए, बस जिए और मर लिए। ऐसे कई जानवर आते हैं जाते हैं। काश काश इस्लाम को वो समझते जिन्होंने कुर्बानियां दी थी। मुझे याद है आज भी मेरी आंखों के सामने फारस की उस हसीन सरसब्जो शादाब जमीन पर मैं उस नौजवान को आज भी मुस्कुराता हुआ देखता हूं जो अपने वालिद की दौलत पे शायद नाज करता हो। उस वक्त वो दौलत उसके लिए दुनिया का सरमाया हो। मैं उस नौजवान को देखता जो अपनी जवानी के दिनों में ऐसे ख्वाब देखता हो जो किसी गरीब के बच्चे ने कभी ना देखे हों। मैं आज फारस की जमीन पर उस बाप को देखता हूं जो अपने बच्चे के अंदर अपने मुस्तकबिल को देखता है। उसने कभी ना उससे पत्थर उठवाए, न कभी खेतों को पानी लगवाया, न कभी जानवरों को चारा डलवाया, न कभी तपती धूप पर उसके कदम पड़े, न कभी तूफान से उसकी आंखें आशना हुई, न कभी दिन का सूरज शायद उसकी जो जिल्द है उसको जला सका हो। मैं उस नौजवान को मुस्कुराता हुआ आज अपने घर में बैठा देखता हूं। मगर एक दिन बाप ने कहा, बेटा तबीयत बोझल है, कमजोर, आज तुम खेतों के अंदर जाकर काम कर सकते हो,
बेटे की खुशी का कोई आलम न था, क्योंकि वो जानता था कि बाप ऐसे तो कभी मुझे घर से निकलने नहीं देगा। अपने हाथों पर यूं रखता है जैसे हथेली का छाला, यूं संभालता है जैसे फूल की कोई पत्ती, यूं संभालता है जैसे औरतें हाथों की मेहंदी को संभालती हैं। ऐसे अपने उस शेर दिल के टुकड़े को उस बाप ने संभाल कर रखा, मगर कहा बेटा आज तबीयत थोड़ी बोझल है, जाते हो? जी अब्बा जी जाता हूं। वो नौजवान निकला अपने खेतों में काम करने के लिए। रास्ते में एक इबादतगाह पर नजर पड़ी, वहां चंद लोगों को इबादत करते हुए देखा। नौजवान से रहा ही ना गया, उसने कहा ये कौन से लोग हैं, किस तरह की इबादत करते हैं, ये क्या है? बाहर रुक गया, खिड़की से झांकने लगा। दिल ही दिल में यह ख्याल उभरा कि ये जो इबादत करते हैं ऐसी इबादत तो मैंने कभी देखी नहीं। इसमें सुकून है, इसमें ठहराव है, इसमें इत्मीनान है, इसमें शांति है, इसमें एक जागृति है जो हमारे यहां नहीं। बच्चा सारा दिन वहां बैठा रहा और उस इबादत के तरीके से प्रभावित हो गया। शाम को घर लौटा तो बाप को बताया, पिताजी आज मैं एक जगह पर गया था, आपने तो कहा था खेत का काम करना, मगर रास्ते में जब इन लोगों की बातें सुनी तो मुझसे रहा ना गया, और मैंने जब उनकी इबादत का तरीका देखा तो मैं प्रभावित हो गया हूं। बाप जो कि आतिश परस्त था, उसने जंजीरों में अपने बेटे को बांध दिया। बेटा इसी दिन के लिए तुझे बाहर नहीं जाने देता था मैं। बेटा रोया, चिल्लाया, पिताजी आज के बाद नहीं जाऊंगा, प्लीज मुझे छोड़ दें, कुछ नहीं करूंगा, जैसे आप कहेंगे आपकी बात मानूंगा। मगर बाप डर गया, क्योंकि उसको मालूम था जो चमक उसने अपने बेटे की आंखों में देखी है वो सच की वो तलाश है कि जिसको बड़े बड़े पहाड़ भी रोक नहीं सकते। कि दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जते आशनाई। कि जब किसी को सच्चाई की लत लग जाती है, सत्य की खोज लग जाती है, तो फिर दुनिया का कोई कानून और नियम उसको रोक नहीं सकता। बाप ने बच्चे की आंखों में वो चीज देख ली थी, उसने जंजीरें डाली और बच्चे को घर में बंद कर दिया। एक दिन क्या हुआ कि बच्चे, क्योंकि वालिद जो था वो बड़ा जमींदार और माल दौलत वाला आदमी था, पैसे वाला आदमी था, तो वहां एक काफिला गुजरा, जो काफिला मिस्र से शाम आया हुआ था, मगर वो अरबी मिस्री काफिला था। इस शख्स ने कहा कि मैं जहां जिन लोगों से मिला था उन्होंने कहा है कि एक जगह पर एक संत बाबा बुजुर्ग हैं, उनके पास चले जाओ, वो तुम्हें सत्य धर्म के बारे में बताएंगे, तो अगर तुम मुझे ले जाते हो तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। उन्होंने कहा तुम्हें ले जाएंगे। रात का पहर था, बाप सो रहा था, सच की लालच थी, धर्म की तलाश थी। अपनी जंजीरों को तोड़ा, घर के कमरे की खिड़की को फलांगा, निकलकर उस काफिले में मिल गए। वो काफिला जब आगे बढ़ा तो मिस्र के बाजार के करीब पहुंचते उन लोगों ने उस बच्चे जिसका नाम माबा था, माबा को धोखा दे दिया, और धोखा यह दिया कि उसको एक यहूदी ताजरों के ग्रुप के सामने बेच दिया। जो यहूदी वहां पर ट्रेड करने वाले व्यापारी आए हुए थे उनके सामने बेच दिया। वो नौजवान लड़का उनको कहने लगा तुमने मेरे साथ धोखा किया है, तुम तो मुझे यहां आकर आजाद करने लगे थे, ये क्या किया? वो पैसे गिनते रहे, बच्चा शोर करता रहा, पैसे गिनते चले गए। यहूदियों के एक व्यापारी ग्रुप को उन्होंने वो लड़का बेच दिया। माबा वो बच्चा उन यहूदी कबीले के साथ अब काम करने लगा, उनके सामने मजदूरी करने लगा, क्योंकि वो बिक चुका था, अब वो गुलाम बन चुका था। याद रखें ये सफर उसका धर्म की तलाश और सत्य की खोज में था, मगर आज वो अमीर बाप का बेटा गुलाम बन चुका था, ठोकरें खाने लगा। यहूदी अपनी इबादतगाह के करीब जब जाते तो वो लड़का वहां जाकर एक बुजुर्ग से पूछता कि मुझे फलां बुजुर्ग ने बताया था कि उसके पास सत्य धर्म की जानकारी है, मैं उससे मिलना चाहता हूं। तो उसने कहा कि बिल्कुल ऐसा ही है, मेरे पास है। वो उस बाबे के पास रुक गया, उसके आश्रम में। जब उस बाबा के पास आश्रम में रुका तो चंद महीने के बाद उसको पता चला कि ये बाबा तो है बड़ा धोखेबाज है, ये तो लोगों का माल लूटता है, पाखंडी है।
تو ہوا یہ کہ جب وہ بابا مرنے لگا نا تو یہ جو مابا لڑکا تھا اس نے شور ڈال دیا. اس نے کہا تم اس کو بڑا سنت سمجھتے ہو, یہ تو دھوکے باز پکھنڈی آدمی ہے, فراڈی آدمی ہے, تم اس کو کیوں اچھی جگہ پر دفنا رہے ہو؟ انہوں نے کہا تیرے پاس کیا پرمان ہے کہ یہ پکھنڈی ہے, تیرے پاس کیا ثبوت ہے؟ انہوں نے کہا میں نے اس کو ایک بار رات کے پہر میں سونے کے مٹکے زمین میں گاڑتے دیکھا تھا, جو سونا تم بھگوان کو چڑھاتے ہو نا یہ چوری کر لیتا تھا, یہ دیکھو اس نے اپنا خزانہ چھپا کے رکھا ہوا ہے. انہوں نے جب جا کے کنفرم کیا تو مابا کی بات بچے کی صحیح بات نکلی. اس نے کہا واقعی یار یہ تو پنڈت نے یہاں پر سونا چھپا کے رکھا ہوا ہے, بڑا پکھنڈی آدمی ہے. وہ سونا نکل آیا. ان کے دل میں بچے کی عزت بڑھ گئی, یہ بچہ سچا ہے. بعد میں وہاں پر انہوں نے ایک اور سنت بابا جی کو لگایا. وہ مابا بچہ اس بابے کی خدمت کرنا شروع ہو گیا. وہ بابا بزرگ تھا, مرنے لگا تو مابا نے اس سے پوچھا کہ مجھے آپ کو بزرگ ریکمینڈ کریں جو دین کی خبر بہتر جانتا ہو, میں کسی گرو کی تلاش میں ہوں. انہوں نے کہا کہ فلاں ایک سرزمین ہے, وہاں تم چلے جاؤ, اس علاقے میں تمہیں ملے گا. وہ یہودیوں کے ساتھ تھے, سفر کرتے کرتے آپ اپنی نو ہاؤ بنا چکے ہوئے تو وہاں پہنچے. اس بندے نے مرتے ہوئے بتایا کو, مختصر میں آپ کو قصہ بتا رہا ہوں. اس نے بتایا کہ میں تو جا رہا ہوں, میرے علم کے مطابق, میرے گیان کے مطابق اب اس پرتھوی کے اوپر کوئی ایک بھی آدمی ستیہ دھرم والا گیانی نہیں بچا میرے علم کے مطابق. مگر اب بھوشیہ وانیوں کے انوسار, جو بھوشیہ کی وانی موجود ہے اس کے انوسار ایک ویکتی آئے گا جو ایک ایسی جگہ پر آئے گا جہاں کھجوروں کا درخت اور باغ لگتے ہیں. وہاں جو ویکتی آئے گا وہ ویکتی ستیہ دھرم کا پرچارک ہوگا اور وہ خود کو ایشور کا دوت کہے گا, ایشور کا دوت. تو مابا نے کہا بابا جی اتنا کچھ بتایا ہے تو کچھ اور بھی بتائیے. انہوں نے کہا زیادہ تو نہیں, یہ بتاتا ہوں کہ وہ ایشور کا دوت جو ستیہ دھرم کا پرچارک ہوگا وہ جب آئے گا نا تو وہ صدقہ نہیں لے گا مگر ہدیہ تحفہ لے گا. صدقہ نہیں لے گا مگر تحفہ لے گا. اور دوسرا یہ کہ اس کے شولڈر کے بیچ میں ایک سٹیمپ ہوگی, جو سٹیمپ اس کو ایشور کی طرف سے ایک پرمان کے طور پر دی جائے گی. اس کے شولڈر کے بیچ میں ایک سٹیمپ ہوگی. وہ لڑکا اتنی نشانیاں اور اتنی ڈیٹیل سن کر اپنے قافلے کے ساتھ روانہ ہوا. قدرتی بات چیک کریں کہ جب اس لڑکے نے یہودیوں سے کہا کہ آپ مجھے فلاں جگہ پر لے کر جاتے ہیں, انہوں نے کہا ہم تو نہیں جاتے, مگر انہوں نے اس کھجوروں والے علاقے کے ایک قبیلے, یہودی قبیلے کے آگے مابا کو بیچ دیا. جب مابا اس بگی پر سوار کھجوروں والے درختوں کے علاقے میں جب انٹر ہوا تو دن کی روشنی میں اپنی آنکھوں سے اس سرزمین کو دیکھ کر اس کے اندر ایک امید کی کرن جاگی کہ شاید اس بزرگ کی بات ٹھیک تھی, میں تو اس سرزمین پر خود بخود پہنچ گیا ہوں. وہ وہاں پہنچے. وہاں پہنچے تو ایک یہودی قبیلہ جو کہ بڑا ہی سخت تھا, اس قبیلے کے ایک بڑے ہی جابر اور بڑے ہی ظالم آدمی کے ہاں وہ غلامی کے طور پر بک گئے. وہ مابا کو مارتا, صبح سے شام تک اس کو اتنا کام میں ویست رکھتا, اتنا ویست رکھتا کہ اس کے پاس کوئی سمے نہیں رہتا تھا کہ وہ ادھر ادھر چھان پٹک کر سکے, جان سکے. وہ آدمی کھجوروں کے باغ میں کام کرنا شروع ہوا. ایک دن کیا ہوتا ہے, سال بیتتے, مہینے بیتتے, کئی موسم گزرتے, مگر وہ مابا لڑکا اس ستیہ دھرم کے پرچارک کے انتظار میں, اس کی پریکشا میں وہیں دن گزارتا جا رہا ہے. اب جوان ہو چکا ہے, جسم مضبوط ہو چکا ہے. تو ایک دن وہ کھجوروں کے درخت پر چڑھ کر کھجوریں اتار رہا اور نیچے اس کا مالک چھاؤں میں بیٹھا مزے سے سستا رہا. تو نیچے سے اس مالک کا ایک رشتہ دار بھاگتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے بیڑا گرک ہو گیا, بیڑا گرک ہو گیا. اور انہوں نے کہا کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا کوبا کا ایک علاقہ ہے, وہاں سارے یسرب کے لوگ ایک ایسے شخص کا استقبال کرنے کے لیے پہنچ گئے ہیں جو کہتا ہے میں نبی ہوں اور اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ کہتا ہے میں نبی ہوں اور میں اسلام کا پرچارک ہوں. مابا جو کھجور کے اس تنے پر سوار کھجور اتار رہا تھا, جیسے ہی اس نے یہ خبر سنی
اس کی خوشی کا کوئی عالم نہ تھا. وہ کہتا ہے میں اس قدر کپ کپایا, اس قدر تھر تھرایا کہ قریب تھا کہ میں اس درخت سے نیچے گر کر زخمی ہو جاؤں. میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور ہلکے ہلکے میں اس درخت سے نیچے اتر کر تجسس کی حالت میں نے اپنے مالک سے پوچھا کہ یہ کیا خبر دیتا ہے, کون آیا ہے, مجھے بھی تو بتائیں. اتنے میں اس مالک کو غصہ چڑھا اور اس نے مابا کے مکے مارے اور دھکے مارے. اس نے کہا تیرا کیا لینا دینا ہے, تو کیا ادھر اپنا کام کر جا کے, تو کیا کر رہا ہے, تیرا کیا لینا دینا. اور وہ وہاں اپنے کام میں بزی ہو جاتے ہیں. کچھ دن گزرنے کے بعد اس مابا کو خبر ملتی ہے کہ وہ شخص جس کا نام محمد ہے اور جو مکہ سے آیا ہے, اس نے مدینہ کے اندر, یثرب کا نام مدینہ رکھ دیا گیا تھا, وہاں ایک عبادت گاہ بنائی ہے اور وہاں بیٹھ کے وہ لیکچر دیتے ہیں. اب مابا کا یہ ٹائم تھا کہ وہ اس بابا اور سنت کی بتائی ہوئی بھوشیوانیوں کو پورا کرتا. انہوں نے ہاتھ میں ایک تھیلا پکڑا جس میں کھجوریں ڈالی اور کھجوریں ڈال کر اس شخص جس کا نام محمد تھا ملنے چلے گئے. مابا جب وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاہنے والوں کے گرد یوں براجمان ہیں جیسے سورج کے گرد سیارے. وہ دیکھ کر شوق و پنج میں رہا اور آگے بڑھ کر اس نے ایک بھوشیواری پوری کرنے کے لیے چیک کیا, ایک نشانی. اس نے کھجوریں نکالی اور کہا جناب یہ کھجوریں میں صدقے کے لیے لے کے آیا ہوں, آپ اسے کھا لیجئے. اب اس بابا نے یہ بتایا تھا کہ ستیہ دھرم کا پرچارک صدقہ نہیں کھائے گا. اب وہ چھپ کر انتظار کرنے لگا کہ شاید صدقے کی کھجوروں میں سے اگر اس نے کچھ کھا لیا تو وہ بابا اور سنت کی بات غلط ہو جائے گی کہ وہ یہ آدمی نہیں ہے, اس کا مطلب ہے یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے, یہ غلط ہوگا جس کا انتظار ہو رہا ہے. وہ کھجوریں دیکھ کر دور سے دیکھنے لگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری کھجوریں اپنے صحابہ کو دے دیں اور ایک دانہ بھی اس کھجور میں سے خود نہیں کھایا. وہ چلا گیا کیونکہ اس کو اب ایک اور نشانی پوری کرنی تھی. کچھ دن کے بعد دوبارہ چند کھجوروں کو تھیلے میں ڈالے وہ شخص ماں بعد دوبارہ آیا اور آ کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر کے کہا میں یہ آپ کے لیے تحفہ لے کے آیا ہوں, اور یہ بول کر دے کر پیچھے ہٹ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ وہ تھیلا کھولا, صحابہ میں بانٹا, بلکہ خود بھی کھایا. ماں باپ دیکھ کر اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا اور وہ اندر ہی اندر اب تیسری نشانی دیکھنے کے لیے بےتاب تھا. کچھ دن کے بعد مجمع میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے عبادت کے بعد گفتگو کر رہے تھے کہ ماں باپ ان کے قریب آیا اور پیچھے سے جب انہوں نے دو چادریں پہنی ہوئی تھیں اس نے کھسک کر دیکھنے کی کوشش کی کہ شولڈرز کے بیچ میں کوئی نشان ہے کہ نہیں. جو سنت نے بتایا تھا کہ جو ستیہ دھرم کا پرچارک ہوگا اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس کے شولڈر کے بیچ میں وہ سٹیمپ ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ماں باپ کو اپنے قریب پھٹکتے دیکھا اور سسپیشیسلی ان کو آبزرو کرتے دیکھا, آپ سمجھ گئے کہ ماں باپ کیا تلاش کرتا ہے. آپ نے اپنے کندھے سے چادر سرکا کر دونوں شولڈرز کو ماں باپ کی طرف کر دیا اور کہا یہی ڈھونڈ رہے ہو. ماں باپ نے جب شولڈر کے بیچ میں وہ سٹیمپ کا ایک خاص نشان دیکھا, اللہ اکبر, ماں باپ کو جیسے اس دنیا کی سب سے حسین دولت مل گئی ہو. جو ساری زندگی زنجیریں اور بیڑیاں اور غلامی اور سفر کی دھول, تپتی دھوپ, پیاس, بھوک, دکھ, دھکم پیل, منڈیوں میں بکتا بکاتا وہ شخص ستیہ دھرم کی نشانی کو ڈھونڈتا, جب وہ اس کھجوروں کے درختوں والے شہر میں پہنچ کر اپنی آنکھوں کے سامنے اس ستیہ دھرم کے پرچارک اس ایشور کے ایش دودت کو سامنے دیکھتا ہے تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہتی. یوں لگتا ہے کہ جیسے پیاسے کو پانی مل گیا ہو, مچھلی کو کنارہ مل گیا ہو, اور کشتی کو ساحل مل گیا ہو, اور گرتے کو سہارا مل گیا ہو, اور بیمار کو دوائی مل گئی ہو, اور روتے کو خوشی مل گئی ہو, اور جو ہے وہ اولاد کو اس کی ماں مل گئی ہو. الغرض دنیا میں محبت کے جتنے جذبے ہیں, احساس کی جتنے رنگ ہیں, اور خوشی کی جتنی آرزویں ہیں, وہ سب ایک جگہ یکجا کر دی جائیں تو حضرت ماں باپ جن کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے ہوں, ان کی خوشی کا کوئی اور مقام نہیں رہ سکتا. آپ روئے, آپ گڑ گڑائے,
آپ قدموں میں گرے اور آپ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی وہ شخصیت تھے جس کی تلاش کی خاطر مابا ہر مابت خانے سے گزرا، ہر عقوبت خانے سے بھی گزرا، ہر مٹ کا تختہ بنا، ہر رستے کا جو ہے وہ روڑا بنا، اور ہر آقا کی غلامی کی، اور اس کے بعد آج اتنے سالوں کے بعد وہ تڑپتا ہوا وہ نوجوان جو کبھی اپنے باپ کی غلامی سے ہے جوانی کے ٹائم پر نکلا تھا، مگر آج اللہ اکبر آج وہ اپنی عمر کے اس حصے میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہا ہے اور ایک کڑیل جوان بن چکا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کی درد بھری کہانی سنی، آپ نے ماں باپ کو اپنے سینے سے لگایا اور اپنے گھر کا فرد کہا۔ آج اس شخص کو ہم حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ان کے کندھے پر رکھ کر کہ اگر لو کان الایمان بالثریا، اگر ایمان سریا ستارے پر بھی چلا جاتا تو اس جیسے لوگ ایمان کو وہاں سے بھی کھینچ کر لے آتے۔ یہ ان کی وہ تڑپ ہے، یہ ان کی تشنگی ہے، یہ ان کی آرزو ہے، یہ ان کی چاہت ہے، یہ ان کی جد و جہد ہے، یہ ان کی کوشش و کاوش ہے، یہ ان کی تگ و دو ہے، یہ ان کا جہد ہے، یہ ان کا تسلسل ہے، یہ ان کا تحرک ہے، یہی ان کا انقلاب ہے کہ جب تک سچ کے متلاشی سچ کی شمع اور مشعل کو حاصل نہ کر لیں واللہ ان کی روحوں کو اطمینان نہیں ملتا، ان کے جسموں کو تھکاوٹ کے نام سے ملاقات نہیں ہوتی، کبھی وہ جھکتے نہیں، کبھی وہ گرتے نہیں، کبھی گڑ گڑاتے نہیں، اور اللہ کے حکم سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ستیہ دھرم کے پرچارک تھے ان سے ملاقات کی، ان پر ایمان لایا اور ان کے ساتھ ساری زندگی وقف کر دی۔ آج میں انہی آتش قدوں سے نکلنے والے جب ہندو نوجوانوں کو اس ایڈونچر کو اور اس جرنی کو کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، مجھے سمجھ آتی ہے کہ آج سے اتنے سال پہلے والے لوگ افسانہ نہیں تھے، حقیقت تھے۔ یہ کوئی ناول نہیں، یہ کوئی کہانی نہیں، یہ کوئی فکشن نہیں، یہ کسی ہدایت کار کی تخلیق نہیں، بلکہ یہ مسلمان نوجوانوں کی وہ داستان ایمان کی ہے کہ جو دنیا کے کسی بھی پروپیگنڈا کے اوپر بھاری ہے۔ جب وہ آیا مسلم الحمدللہ کہہ کر اپنے اندر سے اسلام کی وہ چنگھاڑ نکالتے ہیں تو پھر لو جہاد کا پروپیگنڈا بیکار ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، کروڑوں روپے کا پورا سرمایہ ڈوب جاتا ہے، اور صرف ایک صدا سنائی دیتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔